Salam alaikum. Je continue avec vous ce petit cours sur les fractions rationnelles. Les fractions rationnelles, suite. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la technique ou bien les techniques de décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle. يعني في هذا الفيديو هذا أو في هذا الشطر الثاني من هذا الدرس غادي نشوفوا كيفاش يمكن لنا نفكوا واحد لا فراكسيون راسيونيل اون إليمون سامبل الى عناصر بسيطة او مبسطة. اذا اولا décomposition en éléments simples, bien sûr dans l'ensemble des fractions rationnelles. Dans Rx, regardez, j'ai écrit x entre deux parenthèses et non pas entre deux crochets. عندنا واحد التيوريم أو واحد الخاصية، هاد الخاصية سهلة جدا، يعني لا أدري واش كيبرهنوا عليها في السنة الأولى جامعية أو تقبل هكذا. إذن الخاصية كالتالي: soit Q1, Q2 de polynômes à coefficient dans R tous les deux non nuls، بجوجهم يكونوا غير منعدمين، وأي واحد منهم ما كيقسم الآخر. Aucun des deux ne divise l'autre. Alors dans ce cas, on dit les deux polynômes Q1 et Q2 sont premiers entre eux. يعني إلا كنتي مهتم بهاد المفردة هادي، راه Q1 et Q2 sont deux polynômes premiers entre eux. ما كنتيش مهتم بها، المهم جي شونجي بدلت المصطلح هنا. et aucun des deux ne divise l'autre. تا واحد فيهم ما كيقسم الآخر. هادو Q1 et Q2. وعندنا واحد البولينوم آخر. nous avons un autre polynôme à coefficient dans R, notre polynôme P، بحيث ردوا البال هنا، بحيث لو دوغري ديال البولينوم P هذا صغر من لو دوغري ديال الجداء ديال هاد الجوج، le produit de Q1 et Q2. Vous allez voir pourquoi. Alors, le théorème dit, alors il existe كاينين جوج لي بولينوم unique وحيدين ما كاينش مغيرهم، دو بولينوم unique غنسميهم A1 A2 à coefficient dans R، بحيث هاد لا فراكسيون هادي اللي مكونة من لو بولينوم P في النيميراتور ومن الجداء ديال لي دو بولينوم Q1 et Q2 au dénominateur, c'est-à-dire une fraction rationnelle dont le numérateur est le polynôme P, celui-là, et dans le dénominateur, c'est le produit des deux polynômes Q1 et Q2. Alors, cette fraction, elle peut se décomposer de cette façon, est égale à A1 sur Q1 plus A2 sur Q2, avec le degré الدرجة ديال هاد البولينوم اللي خصو يكون هنا فوق من Q1 خاصها تكون صغر من الدرجة ديال Q1 قطعا، أصغر قطعا. والبولينوم الثاني A2 هذا لو دوزيام بولينوم، son degré doit être inférieur strictement au degré du polynôme qui est en bas, qui est au dénominateur. إذا هاد الخاصية يعني هنا واضحة جدا. إذا غادي باش نوضحوها أكثر غادي نشوفوا واحد المثال. إذا المثال هو اللي غيوضح لنا هاد الخاصية هادي. إذا غادي نمشوا الصفحة الثانية هي. إذا غنشوفوا واحد l'exemple, un exemple. Alors je prends une fraction rationnelle f de x égale 2x plus 3 sur x plus 1 facteur de x moins 3. إذا البولينوم ديالنا اللي كنهضروا عليه في التيوريم راه هو هذا، هو بي، هو 2 اكس زائد 3، الدوغري ديالو هو واحد. وهاد البولينوم هذا اللي كاين، هاد جوج لي بولينوم اللي الجداء ديالهم كاين في المقام Q1 هو هذا، Q2 Q1 c'est x plus 1 et Q2 c'est x moins 3. Donc nous avons deux polynômes Q1 et Q2 qui sont au dénominateur, sont multipliés par eux au dénominateur. Et aucun d'eux تا واحد فيهم ما كيقسم الآخر. x plus 1
ما كيقسمش إكس ناقص 3 و إكس ناقص 3 ما كيقسمش إكس زائد 1. إذن هادو دو بولينوم بروميي أونتر أوليا فيما بينهما. هادشي ماشي مهم، يعني هادي مفاهيم أخرى. Alors d'après le théorème précédent حسب المبرهنة السابقة يوجد جوج لي بولينوم. il existe deux polynômes، واحد غنسميه A1 والآخر غنسميه A2، بحيث لا فراكسيون راسيونيل f de x اللي كتساوي 2 x زائد 3 على x زائد 1 في x ناقص 3 كاينين دو بولينوم اونيك، كاينين موجودين tel que égal à A1 sur x plus 1 sur هاد Q1 plus A2 sur Q2 x moins 3. ولكن ما ننسوش أن حسب لو تhéorème précédent لو دوغري ديال هاد البولينوم هذا A1 خصو يكون صغر من واحد، من الدوغري ديال هذا اللي تحت منه، وصغر من واحد معناه أن الدوغري ديال A1 يساوي صفر، وبالتالي البولينوم اللي الدوغري ديالو كيساوي صفر هو ستان بولينوم كونستون، يعني حدودية ثابتة. إذا هنا كتبت دي كونستونت A1 et A2 sont دي كونستونت. نفس الشيء هنا لو دوغري ديال A2 خاصو يكون أصغر قطعا من واحد، والعدد اللي أصغر قطعا من واحد راه هو صفر. وشنو هو البولينوم اللي لو دوغري ديالو صفر؟ راه هو سيت اون كونستونت. دونك A1 et A2 sont des constantes. Donc il existe deux constantes uniques A1 et A2 telles que f de x peut s'écrire sous la forme 2x plus 3 sur x plus 1 facteur de x moins 3 égale à A1 sur x plus 1 plus A2 sur x moins 3. إذا كاينين هاد لي كونستانت كاينين، ولكن كي غنديرو غنوجدوهم. Comment on va les calculer? Comment va-t-on calculer les constantes A1 et A2? Alors il y a deux méthodes. Je vous propose la première méthode que l'on appelle par méthode d'identification. يعني كنشدو لا فراكسيون ديالنا هادي، هاد المتساوية هادي هي، وكنوحد المقامات هنا. Je réduis au même dénominateur comme vous voyez, égal à A1 fois x moins 3 plus A2 fois x plus 1 le tout sur x plus 1 fois x moins 3. توحيد المقامات هادشي راه معروف، هادشي من ابتدائي، توحيد المقامات ديال الأعداد. إذا نفس الشيء بالنسبة لي فراكسيون rationnelles. Alors maintenant je vais effectuer ce produit A1 fois x plus A2 fois x, je factorise par x, j'obtiens A1 plus A2 le tout fois x, le coefficient de x est là, ou A1 plus A2, moins 3A1 plus A2, voici moins 3A1 plus A2 le tout sur x plus 1 facteur de x moins 3. إذا هنايا هاد فوقانية شنو راه c'est un polynôme. ها الكويفيسيون ديال اكس، المعامل ديال اكس هو هذا، هو A1 بلس A2، والعدد الثابت هو هذا لو كويفيسيون، لو تيرم دو دوغري زيرو هو هذا، يعني لو كويفيسيون كونستون. دونك باش تكون هاد لا فراكسيون هادي كتساوي هادي، اذا خاص الكويفيسيون ديال اكس اللي هنا كيساوي الكويفيسيون ديال اكس اللي هنا، يعني A1 plus A2 doit être égal à 2 et le terme constant doit être égal au terme constant ici. Donc on doit avoir moins 3A1 plus A2 égale à 3. Et voici, j'ai obtenu un petit système de deux équations avec deux inconnus qui sont A1 et A2. ما كيهمنيش هنايا الحل، هنايا الحل خاص يكون معروف، تعرف. Il faut, vous devez connaître comment résoudre un système. خاصك تعرف كيفاش تحل ان سيستيم. هادشي راه مقرر السنة الثالثة إعدادي. إذا ملي غادي نحلو النظمة غنوجدو A1 كتساوي ناقص 1 على 4 و A2 كيساوي 9 على 4. إذا ها لي كونستانت لقيناهم، إذا غنكتبوهم في الأماكن ديالهم هنا وهنا. A1 sur x plus 1, donc f de x égale moins 1 quart sur x plus 1 plus 9 sur quart
sur 4, le tout sur x moins 3. Et voici la décomposition de notre fraction rationnelle en deux éléments simples de première espèce. هذا c'est un élément de première espèce وهذا c'est un élément de première espèce كيف ما شفنا في الفقرة أو الفقرات السابقة. غادي نمر لا دوزيام ميثود أو الطريقة الثانية. إذا غادي نوضع لا فراكسيون راسيونيل ديالي كيما كيقول لي لو تيوريم. دونك il existe deux constantes A1 et A2 ها هما. إذا هنا غندير طريقة أخرى. كومون كالكولي A1. ألوغ سي سامبل. إذا هنا غادي نعزل هذا A1 ما غيبقاش تحت منه هذا المقام هذا. إذا اش غادي ندير؟ غنضرب هنا في إكس ناقص واحد في زائد واحد هاد الطرف الأول في إكس زائد واحد والطرف الثاني تا هو كله في إكس زائد واحد. دونك سي جو ملتيبلي إيسي باغ إكس بلس 1 2x plus 3 facteur de x plus 1, je dois factoriser par x plus 1. Il me reste 2x plus 3 sur x moins 3. وهنا ملي غنضرب في x plus 1 غتولي ليا a1 fois x plus 1 divisé par x plus 1. Donc je simplifie par x plus 1, j'obtiens a1. وهنا ملي غنضرب a2 في x plus 1 غتولي ليا a2 fois x plus 1 sur x moins 3. إذا اش غادي ندير دابا؟ ضربت هنا في x plus 1، إذا غادي ندير هذه تساوي صفر. شحال غتعطيني؟ x moins 1. إذا غناخد x تساوي moins 1. Je prends x égale à moins 1. Je le remplace ici. إذا اش غتعطيني؟ 2 في ناقص 1 في x زائد 3 على x moins 1 moins 3 إيكال à 1. وهنايا ملي غنعوض ب x ب moins 1 غتعطيني صفر. إذا a2 fois صفر هي صفر sur x moins 3 c'est 0. Donc j'obtiens, je calcule ce petit calcul. Moins 2 fois moins 1 c'est moins 2 plus 3 c'est 1. Moins 1 moins 3 c'est moins 4. Donc le moins il est là. Donc A1 est égal à moins 1 quart. Je fais la même chose mais cette fois-ci pour calculer A2. Donc pour calculer A2 je dois isoler نعزل هذا A2 ما يبقاش تحت منها هذا x moins 3. إذا اش غادي ندير؟ غنضرب طرفين هادو هذا وهذا x moins 3. Donc j'obtiens x moins 3 fois f de x. وغنضرب هنا في x moins 3 je simplifie par x moins 3 يبقى لي 2 x زائد 3 على x زائد 1 تساوي a1 sur x plus 1 غنضربها في x ناقص 3 ها هي. وهنايا a2 sur x moins 3 ملي غنضربها في x ناقص 3 غتختزل ب x ناقص 3 غيبقى عندي a2. دونك اش غندير؟ x moins 3 إيكال 0. دونك غتعطيني x تساوي 3. إذا غادي نعوض x ب 3. je substitue x par 3. Donc ici je remplace x par 3. 2 fois 3 plus 3 sur 3 plus 1. Je remplace x par 3 ici, ça me donne 0. Tout ça égale 0. Il me reste ici A2. Donc A2 égale 2 fois 3, 6 plus 3, ça fait 9. Sur 3 plus 1, ça fait 4. Donc regardez bien, ce sont les mêmes résultats que nous avons trouvés par la méthode d'identification. Et voilà, j'ai terminé mon exercice. Donc je peux écrire maintenant ma fraction rationnelle sous sa forme décomposée. Alors f de x égale à 2x plus 3, le tout sur x plus 1 facteur de x moins 3 est égal يمكن لي نكتب moins 1. هذاك moins 1 quart sur هذاك le 4 il descend au dénominateur plus 9 sur 4 sur x moins 3, le 4 descend au dénominateur. Et voilà, j'ai fini cet exemple comme exercice. Alors je vous donne comme exemple numéro 2, comme exercice d'entraînement. Alors en se basant sur l'exemple 1 ci-dessus, يعني بالاعتماد على هذاك المثال الأول اللي شفنا قبل، هذا الطرق اللي شفنا décomposé en éléments فكك إلى عناصر بسيطة les fractions rationnelles suivantes. Alors
Vous devez faire les deux méthodes. À vous de faire ceci. Alors, je vous ai donné la fraction f1, f2, f3. J'ai donné comme réponse la décomposition de la fraction f1 de x. Vous devez trouver f1 de x égale à 12 sur 5 facteur de x moins 2 plus 6 sur 5 facteur de 2x plus 1. À vos remarques et à très bientôt. إذا أعجبك الفيديو أو أعجبك التمرين أو أعجبتك الطريقة، لا تنسى أن تشارك في القناة وتفعل الجرس، جرس التنبيه، لكي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذا في الحلقة أو في الفيديو المقبل سأخصص حصة وأتابع فيها دائما la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle. Alors dans la vidéo prochaine, je continuerai à donner ce cours sur la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples. Pour bien suivre ce petit cours ou bien ces exemples, vous devez arrêter la vidéo et regarder les solutions que j'ai faites pour cet exemple. إلى اللقاء.